हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे पास खाने के लिए क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है आलू माछ दिए मिक्स सब्जी, यहाँ पे है मसूर की दाल, यहाँ पे है कोला भाजा, यहाँ पे है माछ भाजा, यहाँ पे है भात, यहाँ पे है सलाद। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टार्ट।